পুজোর বার্তায় বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। পুজোর প্রতিটি দিন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হলেও প্রতি বছর নতুনত্ব কিছু ভাবনা প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। 6ই অক্টোবর রবিবার তৃতীয়ার পুণ্যতিথিতে রাত্রি 8:30 নাগাদ শিলিগুড়ি বাঘাযতীন পার্কের মূল ফটকের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য আগমনী শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে মাকে মণ্ডপে নিয়ে আসা হয়। এবছর আগমনের বিশেষত্ব হল শারদীয়া উৎসবে শহরের প্রায় সর্বধর্মের মানুষকে এক মঞ্চে নিয়ে আসার উদ্যোগ নেওয়া। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন শহরের একাধিক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রথম সারির ব্যক্তিত্ব, যার মূল উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের সাংবিধানিক ও সাংস্কৃতিক গরিমা, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এই বার্তাকে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস গ্রহণ করা। শিলিগুড়ি ডাবগ্রাম বলাকা ময়দান সূর্যনগর পূর্বাঞ্চল দুর্গাপুজো কমিটি থেকে সম্পাদক এই খবর জানিয়েছেন। मैं पूर्वांचल दुर्गा पूजा कमेटी के सभी मान्यवर व्यक्तियों का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आज दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर सभी समुदाय के व्यक्तियों को बुला करके सभी को साथ में लेकर के चलने का जो फैसला लिया है, यह निश्चित रूप से पूर्वांचल दुर्गा पूजा कमेटी बड़ा ही बेहतरीन अंदाज में ये जो प्रोग्राम पेश किया है, इसके लिए मैं तहे दिल से इसका शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने कमेटी की तरफ से पूर्वांचल दुर्गा पूजा कमेटी के सभी मान्यवर व्यक्तियों का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। सिलीगुड़ी की अगर अपने बात करें तो ये सिलीगुड़ी की खूबसूरती है कि यहाँ पे सभी धर्म और संप्रदाय के लोग बहुत ही सुख समृद्धि और शांति और आपसी भाईचारा के साथ में रहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माँ दुर्गा की कृपा हम सब पर रहेगी। उनकी शक्ति से हम लोग इसी सद्भावना को आगे भी यूं ही बढ़ाते रहेंगे और आसपास की जगहों में सिलीगुड़ी को एक उच्चे और अच्छे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेंगे। एक बार फिर मैं सभी को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। চিত্রের মধ্যে ঐক্য ভারতবর্ষের গরিমা তথা ঐতিহ্যকে প্রকাশ করতে চলেছে। পুজো কমিটির মহিলা সদস্যরা তাদের বরণ করে নিচ্ছে। এবারে আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন শিলিগুড়ি